हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। आज साउथ लेबनान की इजरायली फौज से आज़ादी की 23वीं सालगिरह है। हाल ही में हिजबुल्लाह के जरिए साउथ लेबनान में की गई फौजी मशकों के बाद इजरायली मीडिया में इस पर काफी चर्चा है, जिससे इजराइल का खौफ साफ जाहिर हो रहा है। आज रात हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह अहम तकरीर करने वाले हैं, जिसकी तफसील हम आपको कल बताएंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब के जद्दा शहर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC की एक खास मीटिंग में कहा गया है कि अल कुद्स यानी जेरूसलम पर जहां मुसलमानों का क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा मौजूद है, उस पर इजराइल का नहीं बल्कि फिलिस्तीनियों का पूरा हक है। आज ईरान ने 2000 किलोमीटर रेंज वाली खैबर मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। इससे इजराइल की नींद और हराम हो गई है। उधर तेहरान में कल अमेरिकी डॉलर से आजाद इंटरनेशनल कारोबार के लिए स्विफ्ट सिस्टम के मुकाबले में बनी एशियाई क्लियरिंग यूनिट की अहम मीटिंग हुई है। इसमें भारत समेत 9 मुल्क शामिल हैं। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की सबसे अहम खबर इजराइल के अखबार यदियोत अखरोनोत से है। इसका कहना है कि हिजबुल्लाह हर दिन 3000 से ज्यादा मिसाइल फायर कर सकता है और इजरायली कॉलोनियों में रहने वालों को कैदी बनाने के लिए तैयार है। बेहतर यह है कि हिजबुल्लाह की फौजी मशक को कम ना समझा जाए। यदियोत अखरोनोत के फौजी मामलात कवर करने वाले जर्नलिस्ट यूसा यशुआ ने हिजबुल्लाह की फौजी ताकत के बारे में वार्निंग दी है। उन्होंने हिजबुल्लाह की हालिया जंगी मशक के बारे में लिखा है कि यह फौजी मशक सिर्फ प्रोपेगेंडे वाली मशक नहीं थी, बल्कि हिजबुल्लाह इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीन पर हमला करने और ज़ायोनी कॉलोनियों में रहने वालों को कैदी बनाने वाले लड़ाकों को भेजने के लिए तैयार है। इजरायली अखबार ने आगे लिखा है कि जंग में इजराइल की हकीकी फिक्र हिजबुल्लाह है, जो एक दिन में 3000 से ज्यादा बहुत सटीक मिसाइल फायर कर सकता है। उसकी फौजी मशक में इजराइल के कई शहरों पर हमला करने और इजरायली फौजियों को कैदी बनाने की एक्सरसाइज की गई है। इस फौजी मशक को मजाक न समझा जाए, क्योंकि उसकी जमीनी फौज की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। खासतौर से उसके लड़ाकों ने सीरिया में तजर्बा हासिल कर लिया है। हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान से इजरायली फौजियों की वापसी की 23वीं सालगिरह के सिलसिले में 21 मई को फौजी मशक की थी, जिसका मकसद अपनी मादर वतन की हिफाजत के लिए हिजबुल्लाह की ताकत को दिखाना और अपनी तैयारी का ऐलान करना था। इस जंगी मशक के एक हिस्से में इजराइल के फौजियों को कैदी बनाने और इजरायली शहरों और कस्बों पर हमले की प्रैक्टिस की गई है। इसमें ड्रोन जहाजों, मिसाइलों और दूसरे फौजी इक्विपमेंट और हथियारों का तजर्बा किया गया है। इसी बीच अब इजराइल फिलिस्तीन मामले में अरब मुल्क अपना रुख सख्त करते नजर आ रहे हैं। कल सऊदी अरब के जद्दा शहर में OIC की खास कॉन्फ्रेंस में अल कुद्स यानी जेरूसलम पर फिलिस्तीन की सॉवरेनिटी को कंफर्म किया गया और इजराइल की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी से कार्रवाई की अपील की गई है। जद्दा में हुई OIC मीटिंग के आखिर में जारी बयान में 57 मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन ने दोहराया है कि इजरायली हुकूमत की अल कुद्स और इसके इस्लामी और ईसाई मुकद्दस मकामात पर कोई सॉवरेनिटी नहीं है। जद्दा में OIC की खास मीटिंग ऐसे वक्त में की गई है जबकि इजराइल के शिद्दत पसंद इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बिन गवीर ने मस्जिद अल अक्सा का दौरा करके कहा है कि अब यह साबित हो चुका है कि पूरे जेरूसलम पर इजराइल का कंट्रोल है। इसके अलावा वेस्ट बैंक में इजरायली फौज के फिलिस्तीनियों पर हमले जारी हैं। OIC की मीटिंग के आखिर में कहा गया है कि इजराइल के मिनिस्टर का मुकद्दस मस्जिद पर हमला और इसकी बेअदबी करना एक भड़काऊ कदम है, जिसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाती है और यह अल कुद्स और इसकी मौजूदा तारीखी और कानूनी हैसियत की खुली खिलाफ वर्जी है। बयान में आगे कहा गया है कि यह एक खतरनाक उकसावा है, जिसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल समेत इंटरनेशनल कम्युनिटी को सख्त कदम उठाकर इसे रोकने के लिए फौरन कदम उठाने की जरूरत है। इसने आगे जोर दिया है कि मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों के लिए इबादत की जगह है और जॉर्डन इस्लामिक वक्फ मामलों का कानूनी हकदार है। मस्जिद अल अक्सा का मैनेजमेंट वक्फ के जरिए एक लंबी मुद्दत से चले आ रहे समझौते के तहत किया जाता है, जिसके तहत सिर्फ मुसलमानों को वहां इबादत करने का
حق ہے غیر مسلم آنے والوں کو خاص وقت پر اور صرف کچھ حصوں میں آنے کی اجازت ہے۔ سنڈے کو ایک اور بھڑکاؤ قدم میں اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے الاقصی مسجد کے نیچے ایک سرنگ میں کیبنٹ میٹنگ کی ہے۔ OIC نے اس قدم کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے بھڑکاؤ اور غیر قانونی کام بے معنی ہے اور اس کا کوئی قانونی اثر نہیں ہوگا۔ مسجد الاقصی کی حفاظت کے لیے OIC ممبر ملکوں کے ذریعے ٹھوس کوششوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی اور شہر کو کنٹرول کرنے کے مقصد سے حملہ اسرائیلی پالیسی کے خلاف القدس کے فلسطینی شہریوں کو مضبوطی سے سپورٹ کیا گیا، جس سے اس کی بنیادی عرب پہچان اور موجودہ تاریخی حیثیت کو بچایا جا سکے۔ OIC نے کہا ہے کہ پرماننٹ امن اور دو ملک بنانے کے حل کی سمت میں کوشش کی جانی چاہیے، جو 1967 کی طرز پر پوروی القدس کو راجدھانی بناتے ہوئے ایک آزاد فلسطینی ملک کے قیام کی گارنٹی دیتا ہے۔ ادھر تہران سے خبر ہے کہ ایران نے نئی سٹیک گائیڈڈ خیبر بیلسٹک میزائل کا آج صبح سویرے تجربہ کیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق ایران نے خرم شہر بیلسٹک میزائل کے نئے ورژن کا کامیابی کے ساتھ تجربہ کیا ہے، جو میڈیم دوری کی سٹیک گائیڈڈ میزائل ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اسلام کی تاریخ میں خیبر نام کی جنگ ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں نے یہودیوں کو بری طرح ہرایا تھا۔ رپورٹ کے مطابق خیبر خرم شہر 4 کا تجربہ آج صبح ڈیفنس منسٹر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا اشتیانی کی موجودگی میں ساؤتھ ویسٹ کے شہر خرم شہر کی آزادی کی 41ویں سالگرہ کے موقع پر کیا گیا۔ آپ کو بتا دوں کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد امریکہ کے اکساوے پر عراق کے صدام حسین نے 1980 میں ایران کے خلاف جنگ شروع کی تھی اور دوسرے مقامات کے علاوہ خرم شہر پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ بعد میں 1982 میں خرم شہر کو آزاد کرا لیا گیا۔ پریس ٹی وی کے مطابق نئے میزائل کی بڑھی ہوئی رینج، ایڈوانس پریسیژن اور کنٹرول سسٹم اور بہتر بناوٹ کی خوبیاں ایران کو میزائل طاقت کے طور پر اور مضبوط کرتی ہیں۔ اس موقع پر ڈیفنس منسٹر اشتیانی نے کہا کہ ڈیفنس منسٹری کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے ملک اور اسلامی انقلاب کی کامیابیوں کی حفاظت کے لیے پوری طرح سے پابند ہیں۔ ہم اپنی فوجوں کو ڈیفنس کے مختلف میدانوں جیسے میزائل، ڈرون، ایئر ڈیفنس سسٹم کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ خیبر میزائل ڈیفنس منسٹری کے ایروسپیس ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹس کے ذریعے ڈیزائن کی گئی سب سے بہتر میزائلوں میں سے ایک ہے۔ یہ 2000 کلومیٹر کی رینج والی لیکوڈ ایندھن سے چلنے والی میزائل ہے، جو 1500 کلو گرام بارود لے کر جا سکتی ہے۔ اسی بیچ دنیا کے کئی ملک امریکی ڈالر سے بچتے ہوئے آپسی تجارت کرنے کے لیے نئے بینکنگ سسٹم کو شروع کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایران کی راجدھانی تہران میں کل امریکہ کے کنٹرول والے انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم سوئفٹ کے مقابلے میں ایشین کلیئرنگ یونٹ کی ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ اس میں ایران اور بھارت کے علاوہ پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیو، میانمار، نیپال اور سری لنکا ممبر کے طور پر شامل ہیں۔ ایشین کلیئرنگ یونٹ میں شامل ملک آپس میں کاروباری بھگتان کو ڈالر سے آسان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سوئفٹ انٹرنیشنل بھگتان نیٹ ورک کو ٹکر دے گا۔ پریس ٹی وی کے مطابق سینٹرل بینک آف ایران کے ڈپٹی گورنر کے مطابق SCU ممبر ملکوں نے کل تہران میں 1 مہینے کے اندر اپنا خود کا بینکنگ میسج سسٹم شروع کرنے کے لیے سربراہ کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سینٹرل بینک آف ایران کے انٹرنیشنل معاملوں کے ڈپٹی محسن کریمی نے کہا ہے کہ SCU ملکوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ سوئفٹ سبھی ملکوں کے لیے مہیا نہیں ہے اور اس کی اپنی لاگتیں ہیں، خود کے لیے ایک مناسب سسٹم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کریمی نے کہا کہ میسجنگ سسٹم SCU کے 9 ممبر ملکوں کے بیچ کرنسی کے لین دین کو منظوری دینے کی سبھی مانگوں کو کور کرے گا۔ یہ قدم حال کے مہینوں میں SCU ممبرز کے بیانوں کے مطابق ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ دنیا کی تجارت میں امریکی ڈالر کے وزن کو کم کرنے کے علاقائی اور انٹرنیشنل کوششوں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس سے دنیا کی تجارت میں امریکی ڈالر کا رول کم ہو جائے گا۔ سینٹرل بینک آف ایران کے گورنر محمد رضا فرزین، جو کل SCU کے روٹیشن پریزیڈنٹ بنے ہیں، نے کہا کہ بلاک نئے ممبرز کو قبول کرے گا اور تجارت سے ڈالر کو ہٹانے میں مدد کے لیے بھگتان نپٹان کے لیے قبول کی جانے والی کرنسیز کی تعداد بڑھائے گا۔ بیلاروس اور موریشس نے تہران میں میٹنگ کے دوران
SCU मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन दी है, जहां रूस जैसे गैर मेंबर मुल्कों के बड़े बैंकर भी मौजूद थे। आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल लगातार इस पूरे इलाके में मुश्किल से गुजर रहे हैं। हिजबुल्लाह की फौजी मशकों से इजराइल में खौफ बढ़ा है और कहा जा रहा है कि वो एक दिन में 3000 रॉकेट सटीक निशाने पर मार सकता है। दूसरी तरफ OIC ने भी अब इजराइल के खिलाफ रुख सख्त कर लिया है और इंटरनेशनल बाजार में डॉलर से अलग तिजारत को बढ़ाने की सीरियस कोशिशें हो रही हैं। इस कोशिश में भारत भी शामिल है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।